Amen. Alléluia. Amen. Miakafuma encore tso fifia de mavome. Amen. Yehowa. Wonko elolo. Agbe awo. Ope mawuye nenye. Wenye hanye mau agbia machodo kwenye anao Israel wenye hanye mau agbia machodo nye anawo gbaregbe fe ma wo ŋuti lɔ katã ƒe aƒetɔ yi yɔdzi ɖu la me subɔ me do ɖe dzi me da akpe na wo ɖe wo dɔ me nyɔ kple nuteƒewɔla yi ke nenye yewoa mawo míaƒe mɔ sesẽ kple sitsoƒe mavɔ ye nenye na mí le xaxawo me míeyɔ eye etɔ na mí to ame nuveve me eye wò asi le dzi ɖum na mí ɖaa to ʋumaɖifɔ la me eye ʋua na bena míezu kɔkɔetɔwo eye to ʋumaɖifɔ sia me la ekpɔ mí dzɔdzɔtɔ le gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ me medo gbe ɖa le yi sia me le da akpe na wo elabena tɔnyuietɔe nenyi woe lé míaƒe agbe ɖe te dzɔ mía nu kpɔ mía ta le míaƒe zãbawo dzi eye ena bena míegafɔ le agbagbɔ ƒe anyigba dzi le ame nuveve me ŋutilɔwo katã ƒe aƒetɔ míaƒe bebeƒe kple sitsoƒe mavɔ kple mɔ sesẽ medo gbe ɖa le yi sia me mebiɔ bena papa ŋukpe kple vlododo na ena míaƒe futɔwo katã ŋutilɔwo katã ƒe bubu ye nenye medo dza na wo ɖe wo dɔmenyɔ la ta eye mebiɔ le yi sia me bena ŋusẽ yiwo katã tsi tsitre le aʋlime ŋusẽ yiwo tsi tsitre le blukɔ me ŋusẽ mawo katã woƒe ɖoɖo katã na ƒokpo nugo abe dagɔ̃ ene yewoa mawo medo gbe ɖa bena wòyi makpɔmakpɔ na dogo ame makpɔmakpɔ kple asi makpɔmakpɔ gba kple afɔ makpɔmakpɔ ɖewo yina ɖe woƒe teƒewo yina ɖe wo teƒewo le zã tsiƒe ɖe míaƒe agbe ŋuti ayɔ míaƒe ŋkɔa teƒe sia teƒe kɔ míaƒe ŋkɔ lea papa wòyi makpɔmakpɔ na tɔ ɖe míaƒe teƒe yina dogo le ŋdi ŋdɔ fia zãzã tsitsina yewoa mawo medo gbe ɖa le ihe kɔnea katã me le blende ihe kple gbɔkɔe dzo kple kristo nazartɔ ƒe ʋua megble futɔ katã ƒe aɖaŋuɖeɖe me meda zoro ƒe dɔwɔnɔwo katã dzi le mía viwo katã ƒe agbe me be ɖoɖo yiwo katã futɔwo ɖo anetrɔ dze woa ŋutɔ wa dzi mawu kalẽtɔ ye nenye ŋutilɔwo katã ƒe aƒetɔ mede bu ŋkɔŋti gblɔnɔ be ayiko le yi sia me le kristo yesu nazartɔ ƒe ŋkɔ me yewoa mawo me le da akpe na yewoa mawo me le do ɖe dzi fiɔdzi fia nenye míaƒe bebeƒe sitsoƒe mavɔ o míaƒe seke akpe na wo le yesu kristo nazartɔ la ƒe ŋkɔ me mawu nye kple fia nye wo le dɔ dzi le míaƒe agbe ta le kristo yesu nazartɔ la ƒe ŋkɔ me le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me amen na maɣla ɖe woava la te be manɔ dedie la gbe esia me na maɣla ɖe woava la te be manɔ dedie la gbe esia me wo ava la te manɔ dedie le woava la te manɔ kɔkɔe ɖe nane maɣla ɖe woava la te be manɔ dedie la gbe esia me aleluya amen Psalm ƒe agbalẽ ta blaade-vɔ-8 tso kukui blaeve be woakafu aƒetɔ la gbeawo tso gbe eya míaƒe xɔname eya míaƒe xɔname ƒe mawu la le mía tsɔm haleluya yewoa mawu tsɔ mí kpa ɖe eƒe dzime eya le mía tsɔm le míaƒe xɔname kpakple míaƒe sitsoƒe ta ele bena míakafu mawu míadoe ɖe ŋuti míadoe ɖe dzi gbawo tso gbe eye míanɔ de bubu eƒe ŋkɔ ŋuti ɖa mawue nye míaƒe xɔname ƒe mawu eye yehowa aƒetɔ la nya mɔnu le ku ŋu haleluya Psalm ƒe agbalẽ ta blaade-vɔ-8 tso kukui blaeve-vɔ-1 ma wobena ɖe kukui blaeve wobena woakafu aƒetɔ la gbeawo tso gbe point d'exclamation wokpe ɖa wobena eya wobe yehowa yewo le gblɔ be yewo be ye ŋuti le ƒoƒo wobena eya míaƒe xɔname ƒe mawu la wokpe ɖa míanɔ doe ɖe dzi míakafui ga sia game nyi gbeawo tso gbe wobena eya ye gblɔ be yehowa míaƒe xɔname ƒe mawu la
le mia tom hallelujah mawu le mia tom nyi bena mawu ele lomi mawu le komi so le teƒe kɔkɔ mawu le mia tom esia yi verset 21 obena nuka obena sedalo obena mawu enye miaƒe xɔname ƒe mawu enye miaƒe xɔname ƒe mawu eye yehowa aƒetɔ la nya mɔnu le ku ŋu vavãe mawu agbã ta na eƒe futɔwo kple agbã ta na eƒe futɔwo kple dzodome agbã ta na eƒe futɔwo kple dzodome na ame siwo le yiyim le woƒe fɔɖiɖi me ekpɔe ɖa mawu be la gbã ta na ame míaƒe futɔwo agbã woƒe dzodome ame míaƒe futɔwo le yiyim le fɔɖiɖi me wome le yidim be yeaɖe asi le nu vɔ̃ ŋuti o yewo le yiyim le fɔɖiɖi me vɔ mawu ya le míawo tsom xɔ le sia yi mawo le xɔ na mí ga sia game míakafu mawu ga sia game elabena eye le tsomi le xɔxɔm eyae le xɔ na mí le mɔ sia mɔ dzi fi sia fi ke futɔ le yɔ mí lea yehowa mawo le dzi ɖum na mí eye le tɔtɔm ɖe mía teƒe ne menye nenema oa míaƒe futɔ la kɔmi sɔ adela na woƒe aɖo ana be ʋu azɔ mía ame aɖewo dzi woakɔmi sɔ sepia míaganyɔ woƒe waingble dzi kpɔ la mawu me da asi ɖe yawo katã dzi o ta míanɔ kafu mawu ga sia game kafukafu sia la to fika to kristo yesu me míanɔ kafu mawu le yesu kristo nazaretɔ ƒe ŋkɔme ye le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ mea mawu ƒe gbɔgbɔ ma la nɔ bla akpa na anyigba kudo le Psaume 68 verset 20 à 21 ƒe nyanu wobe vavãe mawu agbã ta na eƒe futɔwo kple dzodome na ame siwo le yiyim le woƒe fɔɖiɖi me yehowa mawu la gbã ta na míaƒe futɔwo ela gbã ta na la sɔ ƒe yima la gbã woƒe dzodomewo ƒu anyi ne wosɔ nu gbã dzodome na wa nu ƒo ta na wa akpɔgbɔ bena la dze anyi koe etae nɔna gbe na me ye na bena ne be oƒle mɔ la bena ne ƒle kuku ɖe ŋuti ne ove wasi da o moya eta ne gbagbã na o eta ne nɔ agbe ne afi ɖe le blese na o la te ma be adzre ya ɖo vɔ ta ne gbanɔ kpa egbanɔ mi fa ƒu le bɔn be o la ku ye ŋuti ame protege na ebe ta vɔ le ŋuti la me ma ye le gbɔgbɔme ba kpa godzia gbɔgbɔme ba kpa godzia be mi ne xɔ kristo ne míaʋu eme míaʋu aƒetɔ kple ɖela ne kristo na nye ta na nɔ mía me ne kristo nye nu sia nu nye míaƒe enyi ta le míaƒe nuwɔwɔ katã me ye gɔmi bena mísɔ kristo sɔ da ɖe nɔƒe gbãtɔ le míaƒe agbe mea ewla be woe nyi ta woe to le me woe nyi ta mawu ƒe nya ye ɖe ne yɔ katã sɔ fiɔna me ye ne le zɔzɔm le dzi kɔa le zɔzɔm le nya me ye nya hã le zɔ kudo wa ela nyi ta le nu sia nu me mawu ŋutɔ gblɔ be eƒe viwo la nyi ta bo ma nyi asi ko alo menyi nenema ya vɔ egbe be ŋkeke mea ɖe ma woƒe viwo ɖe wole nyi ta biabia ye lo ne wo ŋutɔ ele nyi ta la nye be ele nyi ta akpɔgbɔ bena mawu ƒe nya ele ɖi ye ŋutie ma enya le wɔ le ke na ye ma etrɔ zu mawo ƒe agbadɔe ma mawu ƒe dukɔ mawo ƒe vi nu ka tɔ bena yehowa mawo la gbã ta na míaƒe futɔwo ɖo nu ka tɔ be yehowa mawo la gbã woƒe dzodomewo ɖo elabena ame vɔ̃ɖi yawo ƒe tasese na mexɔ ɖeɖefiɔ ɖe kpɔ me le do gbe ɖa ɖe ko ɖe avɔmeɣia ƒe nya ŋuti ye ko mekpɔ bena woɖe avɔmeɣia sɔ le fiɔm kpoa ɖe ko mekpɔ gakpo ɖe kpɔ sɔ ƒo ta na amea ko ƒo ta ne amea ɖe avɔmeɣia vɔa ke tama ŋuti la be ta dzoa eta buke ne va kea ele hrɔ̃ vɔa ele se klate sigbe bena leke ye enuya étincelle dza yina nenyi bena soudeur wo le tre nua leke étincelle wo dza yina nenea ɖe nenema ye avɔmeɣia ƒe ta le se klate ma mexɔ ɖeɖe fiɔ ma fifia mele ŋtiti dɔ mele do gbe ɖa ku ɖe avɔmeɣia ƒe nya ŋutie ekpɔe ɖa ye mva kpɔ bena enya ya menyi gbegblẽ be nya mawu ŋutɔ kpe la ɖe gbe eye ne mawu ɖe gbe akpea la ɖi so dzi ekpea la ge so dziƒo ɖe ye wòagbẽ gudugudu abe ale ke ekpea ge eye wògbã legba ma yi ke ne le Daniel ƒe nya me nene mawu yehowa ƒe nuwɔnawo katã le eteƒe mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi wobena dziƒo kple anyigba wosi le mawu ƒe ŋkume mawu kpatakli meke xɔ ɖeɖefiɔ ma Yohanes xɔ ɖeɖefiɔ ma le Apocalypse ƒe agbalẽ ƒe nyanu meƒo ŋkpoɖoɖɔ bi mele tonɔ bena ɖe nahlẽ Apocalypse 20 verset 11 nanɔ te ɖe dzi natsɔ do gbe ɖa medzate se gɔme ekpe ɖa ne mawu yehowa ƒe lɔlɔ ƒe nublanuikpɔkpɔ ƒe agbɔsɔsɔ ma le wò agbe dzi ye le se nya kɔ ɖo dɔwɔwɔ me hafi le hlẽ bibla mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la nɔ kplɔ le nya me bena ela te ma nɔ se na ɖe gɔme ela hlẽ Apocalypse 20 verset 11 mi hlẽ na fu na xoxo la fidea nuka ba sɔ awɔ menye nya ye mɔ nɔvinye kristotɔ yehowa mawu ɖeka ƒe koe nye dziɖula na mi mebena mexɔ ɖeɖefiɔ ɖe ku ɖe avɔmeɣia ŋuti nye ŋutɔ le do gbe ɖa
ye me kpɔ bena me kpɔ gakpoa so ƒo ta o de ta tɔ o de ta ne kpa ta de da voa eta bu gba le funa ke gba le s'éclater spele ke étincelle jaillit na nene ekpɛ ɖa ema ye le nyi taka ya eta ka le amea nu ma ema le nyi aze pe ta aze ye le me ma ele kpɛ ɖa mawo de ne ma kpɔe ɖa bena de nenye Santana le wɔ nu ma ya ye tɔ woe ma mawo ƒe dukɔ míawo mi nyi kpe gba ye ezu ye mi nyi ekpɛ ɖa no kɔ mi ƒe tsina li dzi nu kata ye elabena mawo ƒe nya nyi zu yi ke ne le mia mea woatsɔ le subɔ gbɔgbɔvɔ anyi woatsɔ wa tɔ kpɔ nu yi ke me kpɔ ɖa mawo de na nu fiɔ na be ne ma va nɔ fiɔ nu ne na nyi bena ne me le ye mo ye gbɔgbɔvɔtɔ yɔ le ŋti wɔ la gble la wuo sɔ gble me le gblɔnya de nɔ ne ke gbɔhoe ne woate ma ɖu o ya nate ma ɖu woa dzia eɖo la ʋu Kristo me la xɔe abe aƒetɔ kple de la le Apocalypse 20 verset 11 ƒe nyanu wobena ŋkɔ míatɔ ʋu funa Apocalypse 20 verset 11 wobena eye mekpɔ fiazikpui ɣi gã aɖe kple ame si bɔbɔ nɔ edzi ame si ƒe ŋkume anyigba kple dziƒo si tso ekpɛ ɖa eye womegakpɔ teƒe aɖeke na wo o nu ke ŋti anyigba kple dziƒo le si le mawo ƒe ŋkume ŋte wɔ anyigba kple dziƒoa ye le nyi bena anyigba dzi ƒe nu gbegble yiwo ne le anyigba dzia womate ma nɔ te ɖe mawo ƒe ŋkume o ye dziƒoa te hã ƒe gbegble yiwo ne adzetɔ yiwo ne le dziƒo velia kple dziƒo tɔ̃lia mea ekpɛ ɖa womate ma nɔ te ɖe mawo ƒe ŋkume o elabena gbegble le wo me mawo ƒe dukɔ teƒe ya enya ya gbɔgbɔ kɔkɔe ne trɔ fiɔ nu nyuie ɖe ne na se gɔme ekpɛ ɖa vɔ nenye bena mawo le wo ya me o ne mawo ma le me o exɔ dzi se nye aƒetɔ kple de la ye nyi Zion ƒe to kɔkɔe ne mawo le me oa ne yi ya dia ʋɔnudɔdrɔ̃ ma ƒe yi ya dia ate ma nɔ te ɖe mawo ƒe fiazikpui la ƒe ŋkɔ leko ɖuna dzi nɔna te ɖe mawo ƒe fiazikpui la ƒe ŋkɔ ɖo enyi nyame nɔnɔ leko nɔna nyame ɖo yi bena wotsri na nu vɔ anɔ agbe nyui leko nɔna agbe nyui ɖo wo tame susu gba kple wo dɔwɔnɔ katã la kɔ mawo ƒe ŋkɔŋti nu yiwo katã ne le wɔwɔ ma ekɔ mawo ƒe ŋkɔŋti eya ye nyi nyame nɔnɔ agbe nyui nɔnɔ susu nyui ƒe ɖeɖe dzime kɔkɔe ƒe agbe nɔnɔ eya ɖena fiɔ ne be ame ya mawo ƒe ame ye ame ya kristotɔ ye ɖi kristo ekpɛ ɖa ne nuhe ya enuhe ne nye nu yibɔa nu yibɔ ye woatsri nyawo gbɔ le xixia me ya vɔa mawo la lɔ nyawo gbɔ mawo ƒe dukɔ mawo ƒe vi nu ka ta anyigba la si la le mawo ƒe ŋkume ɖo nu ka ta dziƒo hã la gasi me ŋte wɔwa elabena o rejete nya la enya la yi ke ne nyi de la Yesu Kristo ʋu yi ke va kɔ ɖe anyigba sia dzi na mía katã ye ame aɖewo xɔ dzi se ame aɖewo mexɔ dzi se oa womate ma nɔ te ɖe mawo ƒe ŋkume ɖo la vɔ koe vɔ ne bena wo ŋutɔ ma wo sɔsɔ ƒe agbadɔ ye etrɔ dzime ye le nya mea nu ka la gbasi na mawo wɔ obakuta me mi ɖeka dodo nyuietɔ mea la gasia mawo be kekelia ne kle ɖe dziwoa dzidzɔ ye wòanyi na wo elabena gbɔgbɔ ku gbɔgbɔ woe dona go ekpɛ ɖa ne nyi be woe nyi gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔgbɔ vɔtɔ ɖo kpɔ wa eya ye la si na wo ya wɔ ma si ne gbe ɖo nɔvinye kristotɔ mawu yehowa ebe míata mi nyi mawu viwo Alléluia. Vɔ mawo ƒe míawo mi nyi eƒe viwo vɔ ne nyi be mi trɔ ɖe ye ŋuti le nyateƒe gbɔgbɔ me ye mi va le eƒe agbadɔ me mi dzo le agbadɔ me ye mi va nka asaɖa godoa míakpɔ gbɔ bena mi la zu to kɔkɔe na ye to kɔkɔe ke míawo mi nyi na ya mi zu fiɔnɔla nyenyewo dzidzime tiatia dukɔ kɔkɔewo dukɔ yi ke yi ŋutɔ yi tsã bena ne nyi etɔ ne wònyi nenema ne mawo ɖo nenema alo mawo ƒe amenuve ma kɔ ɖe dziwo nenema nɔvinye kristotɔ o ma gba vɔ̃ ɖe nukɔ la vɔ̃ nɔ elabena ŋusẽ katã tɔ ye wònye ela nɔ te ɖe mawo ƒe fiazikpui la ƒe ŋkɔ la yi klo dzi ye dzidzɔkpɔkpɔ la nɔ wo luʋɔ ŋuti ela nɔ kpɔ dzidzɔ eye gbe ma gbe la nyi dzidzɔkpɔkpɔ ƒe ŋkeke na wo ya vɔ ele nye avi fafa gba kple aɖukliɖuɖu ƒe ŋkeke na ame aɖewo yiwo ne nyi nu gbegble wɔtɔ ko o rejete mawo ƒe nya nɔvi eɖa nyi vɔ̃ alo nyuie wodza hɛ vɛ ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe mina míatrɔ le míaƒe dziwo me mina míazɔ gbakudo mawo mina míadze si mɔ na mía ɖokuiwo ne mele gblɔ nya ya na wa ela gbɔ tata fidèle ya ƒona nu ƒoŋtɔ la ŋkatɔ ne mi ɖe gblɔ nya mawo ɖe míatɔ mi ɖe he busu le va mía ɖokuiwo dzi mi trɔ le míaƒe dziwo me ne míadze si mawo eye vɔ̃ gbagbana ke azã yiwo katã ne le ŋkɔ na mía mi menya nu yi ke ne le azãwo me
mi menya nkeke alo ezan titi na yo amereke menyo vone be ele kristo me ye ni gbogbo kokweto na yi ma dia mo pe gbogbo la da te penwe yi we alu vola no jije popo me ntina ha no jije popo me no vone nyi be na mele menene mo wa ele geje gbegblere me ya ajola so akpogbo be na ele point de no retour me ma ye ne yi ya de vondo drop nkeke ava novi elani adukli dudu baple avi fafa pe nkeke na we ya obena jifo kple anyigba o sira le mo pe nkome nu kataye Johannes ya xɔ de fiɔ ya vɔ me vɔ mawo de do ke so fie mawo de ele xɔ de fiɔ be nenema ye ʋɔnudɔdrɔ be nkeke aledzava nema ta nuŋlɔ ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me yewo le agbegbalẽa me o ya nakpɔ gbɔ zi ɖeka bena automatiquement o ya o le affranchi vɔ ma ekpɛ ɖa o crochet bien na o ma akpɔgbɔ bena o ya ele ŋutifafa ma me ye ame gbogbo ɖo ko va na teƒe ya ne me do gbe ɖa nɔ kɔa o vɔ kpɔ na ŋutifafa de to ɖe le woƒe luʋɔ kpe ŋuti na gbɔsia bena tata fidèle mle se veve ne bu tame vɔ aɖe tension le monter na va ke mva fi do gbe ɖa na ma ɖe nye gba se tension bene kpo ele si bena leke o kɔna ŋuti o kɔna sifafa ɖa me dzi nene bena edzidzo le dzɔ esi be ekpɔ nu ke le dzi avɔ nene ne ma o me nɔ ŋutifafa ma leke le o kaka la sɔ yayra sɔ da alɔ me na o o be nye ŋutifafa na o nyi shalom ke mi do na ta kristo tɔ de no kpɔ nɔvi o kristo ta shalom ke me le gbɔ shalom na o me le proclamer mo pe ŋutifafa kɔ ɖe wa gbedzia ko tsɔ le wɔ be shalom ele va me na mi ze ɖeka to miaƒe agbenɔnɔwo me ye ŋti kristo tɔ ma si te kpa anɔ do ihe me tɔ ƒe gbe ɖa anɔ do ihe me tɔ ƒe gbe na nɔviɔ no nyi kristo tɔ la do gbe na nɔviɔ kpa shalom ŋutifafa nye ŋutifafa mo pe ŋutifafa kristo ƒe ŋutifafa enyo ŋutɔ mo pe dukɔ mo pe vi mi ɖo la nyi mo ƒe agbadɔ bena ne ŋkeke ma ɖo dzi no wo ʋu agbalẽwo verset 20 enua Apocalypse 20 verset 11 ape nyame le gblɔ verset 12 wo le gblɔ bena eye me kpɔ ame kukuwo ame tsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe ekpɔe ɖa wobena ɖe Jean ye le kpɔ nua le gbɔgblɔ bena ɖe ye kpɔ ele xɔ nu ke dzava dzɔa ya kpɔ zi ɖeka le gblɔ na mi da ɖe ebe yi kpɔ bena ɖe woʋu agbalẽwo meke woʋu agbalẽwo dɔlɔ woʋu agbalẽwo woʋu agbalẽ geɖe ye nyi bena xixe ya keme mi le ya nu sia nu keme le wɔ ne nyi nu gbegblẽa mawo dɔlɔ le ŋlɔe da ɖe zi ɖeka enyuia tsɔ le ŋlɔe da ɖe no ŋlɔ ŋkɔ nye ɖe agbegbalẽa me zi ɖeka kpa kpɔgbɔ bena agbe kewo kekem le nɔ ku nu ko kekem le wɔa wole enregistré keke da ɖe akpɔgbɔ ne yi ya di ya nu automatiquement ŋkɔ wa wole akɔsie ɖe gbɔ bena amea le juste ekpɛ ɖa ko le ʋu agbalẽa zi ɖeka ko le kpɔ kɔ le kpɔ bena ame ya woŋlɔ be ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me womagatutu ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me o ele eme vɔ ma agbalẽwo ʋuwo vɔ ɖe ya ko ʋua le nyi agbegbalẽa ye ame sia ame be ŋkɔ le vɔ eko miatɔ mi le nu gbegble kudo nyuia dɔlɔ mentionné na wo keke ŋlɔ na wo ne mi tɔ afi ɖe nu ke mi wa ma dɔlɔ ŋlɔ ne mi menya nɔ ye mawu aɖe be se ŋutɔ miɔse mi la te jouer mawua me ko mi ye o me jouer na mawu ɖe ekpɛ ɖa ta agbegbalẽ ya yi ke me obena nukɔ verset 12 Apocalypse 20 verset 12 obena eye me kpɔ ame kukuwo ame tsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo okpɛ ɖa ekpe woʋu agbalẽwo sɔgbɔ menye ɖeka o le woʋu agbalẽwo eye woʋu agbegbalẽ eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye agbegbalẽ okpɛ ɖa woʋu agbalẽwo sugbɔ pɛpɛya woʋu agbalẽwo ame sia ame kpe ƒe agbalẽ woʋui da ɖe fiafitɔ yo amewutɔ yo ahasi ne wɔnɔ nu ke ɖe ƒe woŋlɔ da ɖe nɔ tsã wodza sɔ va drɔ ʋɔnuwoe ekpɛ ɖa vɔ woʋu agbegbalẽa bubu woʋu agbalẽ bubu ke nye agbegbalẽ ma ye me woŋlɔ ame yiwo ne trɔ dzimea ƒe ŋkɔ ɖo ekpɛ ɖa fifia ke ye woʋue ya nu kɔ kpɔ le me eye wodrɔ ʋɔnu ame kukuawo ɖe nu siwo woŋlɔ ɖe agbalẽawo me le woƒe dɔwɔwɔwo ŋuti la nu ekpɛ ɖa ne oku ole wɔ nu gbegble tsã dɔla ko le anyigba ya dzia mawu dɔla ke ne le kplɔ wa dɔla ke le kpɔ nu kokoko le ŋlɔe da ɖe ŋgbakɔ se bena mawu le kpɔ le kpɔ ne yi ya va de vɔ ʋɔnudɔdrɔ be yi ya ɖo vɔa ɖe nɔvi eɖa nyi nu nyui alo vɔ ya wala he apɔ enia nyagblɔla ƒe agbalẽ ma eɖa nyi nu nyui alo vɔ la he va ɖe ʋɔnudrɔƒe la nɔvi nye kristotɔ enya ŋtɔtɔ me le to nɔ
ola he ba ifike ola he so be de vonu drope ye mola vu ho ma wale kojo kosi agboka akofi fidel ola vu ncha tonya nu komo wala nyigbaja o nworo de me dare ekweda ke ame ya o nworo be kora gbegban le amade ke va le subo ma wada gbeke be va le no agbeke be le no nu ke be le wo ele senya vo gbeji wo wa no vi amesia metole ne America me java no novi ato no nu jije yike so jije na novi ole ayeme so gbele no le novi ontia ola trepe fe no gbe magbe eya ne no mokpokpo me na mesia me be na eya le java me na mi amesia me ne no tododo maji ne mi le mala nyi le dan le nu gbegbele me ye mi li ade me dade be na ma o ne ndo gbera kwa vo ma wa le pom ya o nyoni ya be nyoti na kona mla ngbe ma ne ira mu ye la ekwa nyi gbogbo ya le kia ma o me ja chira le di mo me gbele na mi be na ji me totoro me ma o ira na mele ela zone nya te peple gbogbo me ke mo la pepe ya ira da lo me no be na ya ira ne na nyina o da ma o me ji fu na mi enwe ye o ji na mi nu ka mi le ji fi la ona ma o mi aya ma o wo nwe na mi so von le da pe na ma o yin be na mi po ma o po bo mi be ma o ba me ya dogbera na mo ba me ya dogbera na mo ba me la dogbera no pe enyonto mo ba me ya ela nu ko ela dogbera no enyonto lo o ya da gbe ko le no ne mi vobe mi ne jolo bo mi jona lo bo mi kwa ma o yira na mi alo mene ne ma ya ko yira mo do kwa no jo po go be no na gbevlo mi anye be na nusi anu ke mi le woni paso mu le po chon wa ma wo ya le po o le mentionner dolo le mi anti o lo le dare e kweda ye ne yi ya dia no vi me la von pronto ajika ne ga so americo nya ngbon be na de ne ma o be no to nya te pe nya na pe juko ya moro lo fo be na yo ma no gbon nya be ma o be nya be vivi te pe na mi be mi njaba no na yo no mi yi ko mi abe no fipo de pe ndu ma o ntocha mi peda e ke ma o yira ye be ya yira enyo nto e na le dua e la no du identify fa me e fififi azino vi oto ahono vi o papa le si asel gomene ano nu gbegbele vivi vo ma o aba kere be na yo in church di ma sha mi tatin amo da de ne mi apo nu kudo mi abe nu gbegbele ko mi le wo ma mi gbegbo no gbato na yo pastor yo onko me ya fifia ame ya mu vana church ore ala me ya ke mi le bro fifi no ndem lu ase de munyi vale naga pastor munyi lo ni ere ke ye nu kenti ola no bro yan ku pastor ngano bro nyo ore pastor nyam le nde mi ami gbo mi nyinu von ala mi anti yesu bare ye pe nyina slogan le nu na o ye nu so so no na o si vo gbado na janvier group musical ame nu so so na no si vo gbado na janvier wa be do ameke ye nyo nu ocha o gbe nya tepe toto no ma so o da fo gbe kekem nyo nu we ma nya tepe be nyam le toro o le ja bia me sia me agban le ya nu ko lo wa o lo ngole dare no lo o lo ngole dare no ye ne nyin ko ala gbegban le ame vo o bu yesu ame vo yo le me vo yo gba lo wo nu gbegble chan o le ja bia no le yesu ame no lo nu nyecha o ja trebe fe no fifi ade no vinye kristo to ye ne gba o pe gbogbo ma le plo be nyi nya tepe pe gbogbo le plo nya tepe to o la te no mo pe nko la von o ba te von re jijo popo mo la no be na le to be ye le to be hodon me ke ngbona mi be na mi o mi le mo pe hodon me le ke mi se ne ngome do mi le mo pe hodon me mi me le dogbaji ore awore me de le ba pro mi ba hodon mo de mi le mo be hodon me si gbele ke frère wa hode de fio be na de ebe ke dogbera na brinkata kutuvo e mala anya nu fo ke fo na ma wa ma o drinti na e ebe na de fi ko yo to san ba ya de amo pe tu opo ebe tu eva e pe ma le tu amo e du me le tu ame na o be na tepe ye ke yo ba fifi enyi tepe ya de e ya ne yo so tu apa yo le da we futo yo le zombe futo yo le zombe futo ji vo ye be vegan ke ne le yentia ye be vegan le blon be na de ye le to ne bo be na ne kpora be fi ke yo jo le anu mu nyo vo be fi ya ne kpora be na de kaka yo aso yo be armo pa yo le damu ze de kapa yo le du yo be futo ji pa ye be vegan bo be yo ne gba jo be yo ne jo yo ne gba no fi yo ye be yo ma te no fi yo de yo la jo pe nu ke ti o vegan le yin beble gbogbo o peda frère beble gbogbo le zo ku de yin po me fi fode ye de na me da le mo nyi ji da na de mo gbegble ji do anu gbegble ko santa na ona me nyi vinue o yin o peda nu kanti me le bronya ya do de fio ke mi be frère afan gbeke be do ra ke do de fio ma o ponu ponu e vo be na fi ke be va ya nya te pe gbo be va be fi ya ko ba te no la po agbe hoho mi ato o be di popula ni ba sira le mo pe mi nyi ma o di popula ni ba mi tati nya lo mri pe ngba ko se be na ne ya ye le yesu me kwa alo to nya pastor e no nya e ne po nya to na vinye be na de ne e pom be mu nyi no e no ke enye jiro o peda e pom be mu nyi no ye me ja so ma o be vonvon mo be bubu de ke la so de ntinyo wa e ya dogo ma wo ye
menyi gbegle yo nyanto to be nyi mele glon enye ji pe mu lo esibeleke nya nyi mu so vi nye do vo bena lento enye ma no mo lo me sia me bevi le gbogbo koko pe nko me nyi nko be vi nye ya e ya ne nana leke vi nyi ngba we na a o nya nyi mele nene mo amesia me bevi ko me lo ko do jifa mo lo me nto lo mi ato me lo me le gbogbo koko pe nko me ye nto ne be na bubu ya la do ina mlo no e munyi o ma si so puta na mvo la no pense be na o no nye odo la no vona ma unye la no buma unye la do deji e to chanya e kweda ele ta mo nyo de dade na view e ma ni ma o so view aso e pa gbado ba le me yi mo so o ye be to kokwe ba le ama me ya ne yi ya de nya tepe ya yi ka de nyo to le ku do ma u do me ya oh no vi Kristo to jijo popo la nyi nkeke maji obenuka Apocalypse 20 verset 11 obena eye mekpo amekukuo amechichiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe woʋu agbalẽwo lo agbalẽwo sɔgbɔ ame sia ame ke be agbalẽ yewo ʋui akɔdzo be vie ya kɔsitɔ ya akuvie ya hã agboka be vie ya me ya tse ya agbalẽwo le na mi vovovovo woʋuwo la agbalẽwo sugbɔ woʋuwo de miaƒe dɔ ko mi vɔ le anyigba dzia woŋlɔ da ɖe na mi wo ŋutɔwo la kpekpɔ la nyamɔ ko la sɔa point de non retour enyi zo mavɔa va dzidzɔkpɔkpɔ teƒe agbemavɔ me éternité ye le nyi fika ele nyi Yehowa mawo ƒe nuka ye ƒe xɔdɔme ela nɔ mɔ be xɔdɔmea alo le fika alo ele ye be dogbadzi nye ma nɔ mɔ be dogbadzi o ma nɔ ye be xɔdɔme ne le ame ɖe be xɔdɔmea akpɔ bena ame ma okudo mi le katsatsa ɖeka me ma vɔvɔ ɖeke gba nana nyi o ɖoa mi do respect na mia nɔnɔewo o ya wo sɔ bɔbɔ nyi sɔ be bɔ le nyateƒe kple gbɔgbɔme ela nɔ be xɔgɔme ŋutɔ tsɛ la tɔ nɔ be va nɔ akɔnye me le fie Yesu Kristo ya le ewɔ nuka eya le xɔ na mi le Mawu gbɔ vɔ ta ye ƒe ʋu kple tsia ele dzra mi ɖo ŋkeke sia ŋkeke elabe anyigba vɔ̃ ɖi dzi mi le míaƒe ƒometɔ le yɔ be ŋkɔ le vodugba kple ati kple kpekple ke gbɔ zã kple keli vɔ Mawu ƒe nya yi ke mi le sia le dzra mi ɖo ŋkeke sia ŋkeke ye ŋuti mi vɔ ye ŋuti Mawu ƒe Yesu Kristo gblɔ míanɔ gbedodoɖa dzi ɖa madzudzɔe ekpe ɖa ta gbedodoɖa ke mi na nɔ dzi ɖa madzudzɔe ye le ŋke enya gbe nyuie yi ke la na bena mi na kpɔ agbedidia ewa ma nɔ emea mi na sɔ agbedidi sɔ agbekpe ɖoa miatɔ kudo mianɔwa ɔm dzesi ma wo tsɔtsiwo dzesi ekpe ɖa ye ɖokuitɔ dzidzi sɔgbɔ le anyigba dzi sɔ wu bena akpe ɖe nɔviwo ŋuti ame ne kpena ɖe amewo ŋuti le anyigba dzi amewo wɔnɛ par intérêt ame ne wɔnɛ ye womeɖona ŋku intérêt o biabia ye le wo ŋutɔ tsɔ la gblɔ bena nya nyem le wɔ nu ya ɖo intérêt ŋuti o nɔvinye kristotɔ Mawu ƒe dukɔ Mawu ke mi le kpɔkpɔ mi le se eƒe nya ne mi gbe be mi dza sɔ nyasɔ ɖo dɔwɔwɔ mu aɖe leke ma wala o kaka la te yra anyigba kudo wo ye ne ŋkeke mamlɛ ma ɖo fifia alo ʋɔnudɔdrɔ̃ be ŋkeke aɖo vɔ yewo va ʋu agbalẽawo vɔ wova ʋu agbegbalẽ aɖe tsã ekpe ɖa woʋu agbalẽawo lo mi ŋgbe lo wobe wova ʋu agbalẽ bubu aɖe yi ke ne nye agbegbalẽ ekpe ɖa agbegbalẽ ma nu ke le me ame yiwo ne ʋu Kristo me woxɔ dzi se ye wonyi ame yiwo nya woƒe awuwo le alẽvia ƒe ʋua me yiwo to xaxawo me kaka wome ŋkɔ mekli nu dzeanyi o ame mawo ƒe ŋkɔe le agbegbalẽa me ma woyɔ ƒe ŋkɔ kɔe vɔ admis wòla to aƒedo mention assez bien ekpe ɖa evɔ dzidzɔ le wɔkpɔ la nɔnɔ alo menyi nenema ya vɔ nenyi be wò ŋutɔ nye bena wɔ nu gbegble aɖe eɖe dza te nɔ tea wòla nɔ tremble zi ɖeka le fiazikpuia ƒe ŋkɔe ko le tremble zi ɖeka le fiazikpuia ƒe ŋkɔ wòakpɔ gbɔ bena wɔ le point de non retour ma dɔlɔ le yiwo la da ɖo zoa me nɔvi womewɔ zomavɔ na nye ku o Santana tɔ wònye eya zomavɔa ye wowɔe na ekpe ɖa vɔa ke le ble wo ya be nava ne yɔ zomavɔ me wɔ yina fukpegbe le zomavɔ me enyi veve sese kpɔtɛkpɔtɛ ela se veve kaka mavɔ ye wònye ekpe ɖa Mawu mesu ete na o wo yi ke gbe dzime tɔtrɔ le se nya fifia Mawu mesu ete numa na o ekpe ɖa ta ne eya dze xɔlɔ kudo Mawua akpɔ gbɔ bena xɔlɔ yi ke ne le dze kudo Mawu ya enyi vi ɖe na wo ya Mawu ya Mawu nye le ɖokui si vɔ nu gbegble yi ke ne le anyigba dzia kpakple gbegble yi ke ne le dziƒoa te
nu gbegble o to ajetɔ ro ko ne o le dziƒo velia kple dziƒo tɔlia me le gbegble o le nu gbegble o ma eye ya ne de o la juge ame sia me o me dza te nɔ te ɖe mɔ ƒe ŋkume ɖo o la si ye o me dza kpɔ mɔ aɖeke tsã o wa ŋutɔ be mɔ yi ke dzo la lɔ kɔ anyi be zomavɔ direct nkeke ma dzia anyi dzidzɔkpɔkpɔ be nkeke na wa alo la nye avifafa be nkeke na o biabia ye wo ŋutɔ trɔ bia ɖokui o se haleluya mɔ ƒe dukɔ mɔ ƒe vi mawo nyi nuteƒe la kple dzɔdzɔetɔ me bena Apocalypse 20 verset 11 à 12 ye dzi mi le ma ekpe ɖa o bena eye mekpɔ fiazikpui yi gã aɖe kple ame si bɔbɔnɔ edzi ame si ƒe ŋkume anyigba kple dziƒo si tso eye womekpɔ teƒe aɖeke na wo o osie ŋudzati kpɔ teƒe ɖekpe na wo ɖe ko si wo fi kɔ la nɔ wo la yi kaka dzota la me o si ɖa le gbɔ mawu ŋutɔ wɔ dziƒo kple anyigba o la ba si ɖa kea nye ŋutɔ nuwɔwɔ nyo nu ke mi ɖe si wɔ ke wɔwɔ nu gbegble ɖea le abɔa me ke miatɔgbe Adam kple Eva wowɔ nu vɔ̃ aɖe sa ke ye miatɔgbe Adam le abɔa me ye mawu va na gbɔ le gane me va kana seŋkudia ne mɔm le va kabakaba wa tsina dzodzoe vɔ ne mawu va gba dzidzɔ kpɔkpɔ nana nye ku mawu kana seŋ kakaka mawu wɔ nu kpɔ do dzidzɔ nɛ be ya kudo ya tiku sese ya fi o la nɔ ya ne dzidza dzinja ƒo nu ŋdɔkusu bɔ ŋdɔkusu ba ƒo ma ɖu o sia o ya le fi ye pɛ na ye edzi le dzɔe fifia ke mawu va kpɔ bena ɖe ye ɖeke le funa o kpɛ ɖa ya do ve nɛ ye le nyi Eva o va wɔ nea mawu to ati abalɔ nɔ be ŋɔti be wɔ nyɔnu na nusu evɔ nyɔnu ya zi ɖeka kpoa funu me ye gbɔgbɔ va si tele ma mi kpɔ nu aɖa Santana ele dɔdzi xoxoxo menyi gbe ƒe nya yo lo ke gbigbo va si te kpoa eɖo wa gbɔ kpa ebe o mawu le blemi ye mi ta si ya ne nɔ funu atikutsetse ya mi ɖui ne mi ɖui kpa bi ya tse mi la nɔ si mawu nene nyɔnua ye ble nusua yo so atikutsetse sɔ ɖu ye nyi gbɔdɔdɔ yi ke meso mawu gbɔ alo azãvi alo srɔ̃ɖeɖe ke ye mawu ƒe asi me le mo wa enyi fiƒode ma ye le mía dzi ke va kɔ ɖe gbe be ŋkeke me lo abɔa me be fiƒodea ye ma le kpe ɖa ta ke ye mawu gbana ke ɖiɖi gbana wa gbɔ kea o si dzo Adam kple Eva o si dzo o sɔ ŋkume ve tsɔ ati ɖe ti o si dzo o kpɔ be yewo le tu nui tsã leke mawu ɖo ɖe na dzigbe dzi nyuie ɖe ya mutɔ be mawu ma va na wa wu bo ne do ɖe o kpe ɖa wɔyɔ ve dze ŋkɔ na mawu o la dze ŋkɔ na nuko apranti tsã fiɔna nu aƒetɔa ma apranti tsã ma gblɔ na wawo ya o evi la be ya sese wu etɔa evi me sese na wu tɔ ɖe evi ko va dzia o la te va nya nu ma o la te nɔ nunya wu tɔ si be na leke mawu sɔ nunya na Salmo amenyi David be vi o nyia mawu na nunya Salmo sɔ wu David nene ekpe ɖa ewa mawu la te wɔ fa voa le nunya ŋo mea mawu ye nana ye evegoa ne mawu ƒe ŋusẽ le tɔ si hafi wo va dziwo ya alo mawu sɔ ɖe na tɔ hafi alo sɔ na nɔ hafi wo dziwo ya ne me bɔbɔ na mawu ŋusẽ ma te wɔ dɔ le wa gbe dzi o ɖe bɔbɔe nyenye yo sɔ xɔ nu le mawu gbɔ gbakudo ɖokui dzi ɖuɖu ekpe ɖa ne me bɔbɔ ɖokui o wa mate ma xɔ nu nyuie le mawu gbɔ ɖe toɖoɖo enye wo vɔsa mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi ne me le gblɔ nya na mia ame ɖo xɔna se be na tata Fidel anuƒo vivi na ne tata ameɖia la tona be tata Fidel o enya didi lo va o enya didi va o tata enya didi akpa mese ne koe mi kpe ɖa mese ne koe hena wo ŋutɔ wo nyɔna ye mawu ƒe dukɔ hena wo ŋutɔ wo nyɔna ye ekpe ɖa nenye bena nene enua le nɔ ye ma ye fiƒodea le wɔ dɔ le míaƒe agbedzi kaka va na fifia Adam kple Eva ƒe fiƒodea le wɔ dɔ le míaƒe agbedzi va na fifi mawu nya be nua dzo le kaka ele dzi ɖe dzi eva be awo be ye be dukɔ yɔ wa ne da si wo da ɖe Santana ya ke ne wɔ nu ya le abɔa me va wɔ nua kpi ye nye ɖe anyigba dzia wo be baba na anyigba dzitɔ wa enu ya menyo lo kema ya va wɔ takpekpe me gblɔ na va yi wo va yɔ Yesu Kristo ye mawu dɔlɔ koko wa yi takpekpe le dziƒo o takpekpe wa wɔ 3 jours 3 nuits 3 jours mawu de vidéo fiɔn keke nu ke java dzɔ sigbeleke miatɔgbe Yohanes le xɔ ɖeɖe fiɔn le fie le Apocalypse ƒe nya me nene mawu le de nu sɔ fiɔn miatɔgbe ma nenema ke mawu de ale ko la va wɔ Yesu Kristo le anyigba dzi ke ŋgbe be ʋua la va xɔ mi ple le adzetɔ si ye mawu gblɔ Ezaya hã gblɔ nya ɖi xoxo bena Yehowa mo le gblɔ nɛ be sa ƒe dukɔ vɔ menyi bena ga ya tsɔ xɔ o le Ezaya ƒe nyagblɔɖi nyawo me Ezaya gblɔ nya ma da ɖi xoxo ebe o sa nye dukɔwo mawu be o sa ƒe dukɔwo la o sa ƒe dukɔwo la menyi ga ya tsɔ xɔ o be ya xɔ ple to ʋumaɖifɔ la me le nyi Yesu Kristo ƒe vava
Yesu pe vava ya pe ʋu ke va kɔ ɖe anyi le to sia to kple du sia du kudo gbegbɔgblɔ ɖe sia ɖe me ʋua kɔ ɖe anyi ɖe míata eʋua sɔ va xɔ mi ple ɖa le gbɔgbɔ vɔ si me woxɔ mi ple ɖa le míaƒe fiƒodewo si me ye bena ɖe mi ne va kuwi miame tsikɔ wo míawoe tsikɔ le wu mawo be tsikɔ le wu mi ekpea míanɔ ƒe míatɔ sɔ mi yi teƒe geɖewo fifia wokɔ mi de asi na gbɔgbɔwo mi le tsi dzodzoe srɔ̃ma ɖevi ma dzi nu ma dzedzi na me eya nyi tsikɔ le wu mi wobe mi ne va míava nu ti fata míava ɖu nu fata adɔke le wu mi srɔ̃ va dɔ le wu mi evi yi dzi va dɔ le wu mi ŋgɔgbe dede va dɔ le wu mi sukulu yi va dɔ le wu mi sukulu yi be sikɔ le wu mi numawo nye sikɔ kple adɔ yi ke le wu mia wobe mi ne va kuwi miame tsikɔ wo mi va nu ti efe ma he mi va ɖu nu fe ma he mi gbe vɔ ke mi bava tsã mi be o mawu ya tɔ anɔ funu mawu nyi leke nya manɔ xixia me leke o eya mate ajanvi be nya mate gbe na ngbe ɖo lo pasɔ eya no be agbe akɔ le nlɔ bidze be manɔ te tsɔtsi anyi gba va ko enɔ te tsɔtsi me nɔ te tsɔtsi o tsɔtsi me le ɖe ame ɖe ko se eya nɔ susu be na mi koe tsɔtsi me le ya ɖe ame agbenɔnɔ ye le ya ɖe ame nu ko le xlẽ le bibla me ele ya ɖe o ya aleke ne le xlẽ ɖo le nɔ agbele me ya ɖe o pasɔ ɖeke me le ɖe enyi fidèle nye mele ŋtsã me le abe wo ke nene nye mele ɖeke me yɔ vɔ mawo be masɔ ƒo adegbe me to na me sɔmɔ nye le ƒo adegbe aleluya menya nye ke me le to na wa nenye be yehowa mawo nye nu teƒe wɔla kple dzɔdzɔetɔ be ne mi kplɔe ɖo ya aɖu dzi na mi vɔ ye wo yɔ le nya sem vɔ gbe be me dza zɔ le nya me wa wagbe mo nu sisitɔa nɔvi nye kristotɔ mawu subɔsubɔ nyɔ ŋutɔ elabena ne le subɔ me le nyateƒe kple gbɔgbɔ me dzidzɔkpɔkpɔ ɖe dete ɖo nɔna me ƒe agbe me ne game le asi tsɔ la nɔ ŋutifafa me ye papa ɖe le Senegal ba anyigba dzi wɔ dzo ɖo ɖam wotrɔ wɔ do ɖam wotrɔ me bena ɖe ebena ebe tata fidèle ebe nyisɔ ke ŋdo gbe ɖa na ye kpa ɖe ye kpɔ bena ŋutifafa ɖe le ƒe agbe va nu ke le dzame ɖe kpe o lo va ye be dzidze me ɖo ɖe dzidzɔ ɖe le ye me ye me to ɖe papa enu ko le dzi ɔkpɔ evɔ ma Yesu me ko va ɖo ya fifia ye ŋutɔ trɔ kpataklia ye be ŋutifafa ma ŋutifafa ke Yesu sɔ na eƒe nusrɔ̃la ke ŋgba be dzo yi dziƒo ye be le gbe bena ɖe ye ma gblɔ ɖe tsyɔ̃evi asɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ɖo ɖa wo gbɔgbɔ kɔkɔe azɔ gbakloa gbɔgbɔ kɔkɔe me kpɔtɔ le ya xɔ fifia ŋutifafa ya va na ɔvɔ ekpɛ ɖa nenema ye mawu wɔ na eƒe nuwo ma nɔvi nye kristotɔ mawu ye wɔ dziƒo kple anyigba vɔ ke va ɖo ʋɔnudɔdrɔ̃ be yi dzia eye ŋutɔ na ye ɖe tsasikpia dzi gli dza wɔnu ka dza juge amewoa wobe nuka dziƒo gba kple anyigba wosi ɖa le mawu ƒe ŋkume wosi ɖa ye wola si kpe womate ma nɔ te o ɖe atiaƒu ne kpɔ mawua ezona kpekpe be atiaƒu nya ka edzɔ ɖe dzi o ene le sisi me ele zɔ abe agboviwo ne to zona abe agboviwo ne mawu kpataklia ne si tea ame ke la te nɔ te vɔ ne ŋutɔ ɖe ɖokui sɔ fiɔ wa akpɔ bena dzidzɔkpɔkpɔ me koe na nɔ ɖaa le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me ɖo ele kɔkɔe ɖe nu yi ke ne dzro ye wɔna mawo ƒe dukɔ mawo ƒe vi anyigba dzi mi lea nu ko ke mi le wa wole ŋlɔ da ɖe na mi no va be ɖe kpetoto me tsã no ngbegble ko le wɔ ele note nɔ me sia me koe be dɔla ye ekpɛ ɖa wole note nɔ nu katã me ɖo kpɔna mɔ dɔla le ŋuti nye vɔ nya nye ɖeka koe yi ne enɔ nye ba susi kpɔ mɔ dɔla kpɔe l'an 2000 me wa ke ye nu adzɔ ɖe mia dzi ye dzo le munɔ centre aka 3 mois ye ŋgbɔ va nye ŋkpɔ fufu ku dade nye be ɖiƒo ye ŋgbɔ va be ma va ya ŋdzo le centre va ya home direct ke mia no va susi kpɔ ŋkpɔ evɔ esi dzoe ele dapa be mawu dɔ ebe kpɔ sɔdza ɖewo kɔkɔm ɖe alɔ me amewo sɔ fresh kudo kpolo wodzo va wu yelo wodzo va wu yelo ye ŋutɔ ɖe ame ɖokue kɔ ametɔ se nyama ekpe ɖe enɔ nyi be o be nye ɖeka va be nye ɖeka ye be nye ɖeka tsɛ vɛ vɔ nu ke mawu dɔm va wa ke va kpa va sɔ na ne be nusɔ kpɔ ze ɖeka mu sɔ na sɔ emu dzo miatɔ mawu nyɔ ŋutɔ mi tati nya ɖokue ne mawu be gbɔgbɔ ne zã mi enyɔ ŋutɔ menyi bena ɖe ne mawu be gbɔgbɔ le zã me ɖea ame la va nɔ gladisiel me ye o eye va tu xɔ ɖe wetrivi me la eye mawu zãna mi tati ame la te nɔ ʋɔ kpatsa me ame la te nɔ afi ɖe kpekpe ne mawu be yazẽ la zẽ ye ekpɛ ɖa yehowa mawu ya elɔ mi ye mu be gatɔ ko mawu zãna alo ame ke ne sukulu kaka to eye exɔ eya yi sukulu to le monde entier mi tati nya mawu minya mi tati nya mawu de ezãna ame ke ne dzro ya ye ne mawu le zã o ye le zɔzɔ kudo le nyateƒe me nye nuteƒe wɔla le nyateƒe kple gbɔgbɔ me to ʋumaɖifɔ la mea ela ganɔ zã o la ganɔ zã o ke vɔ amewo la nɔ kpɔ be ame ya le ɖoa ya ŋutɔ wo ya nu me o le to nu me toto woa mawu ya va do ɖe dzi la tɔ ame sia ame ŋuti gblɔ na be amen ne nenema wo wɔ nema dziƒo kple anyigba wosi ɖa le mawu ƒe ŋkume womekpɔ nɔƒe aɖeke o nu ka ta ye elabena mawua mawu vɔvɔ ye wònye vɔ nu ka ta ye wobona wole ʋu agbalẽ nu ka ti mawu dɔlawo nɔna te ɖe mawu ƒe ŋkume ɖo ye nu ka ti míatsɔ mi le do gbe ɖa wobe mi le klo dzi le mɔ be fiazikpia ƒe ŋkɔ ɖo Yesu Kristo ƒe ʋua ye
eʋu yi ke kɔ ɖe kaba la to dzia ye nyi míaƒe akpɔxɔnue eʋu ma le wɔ mi kɔkɔe ɖe le Mawu ƒe fiazikpuia ƒe ŋkɔe ye ne mi yi klo dzi nenema le Mawu ƒe fiazikpuia ƒe ŋkɔa edzi dzɔna ma wo kpɔna mi he pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ he pɛpɛa gɔme nyi bena sans ride sans tache awu ke mi doa awu atache ɖeke mele ŋuti enyi enya yi ke me mi lea enya ye ɖi ɖe míaƒe agbe ŋuti enya ke ne ɖi ɖe míaƒe agbe ŋuti ana be etrɔ míaƒe nɔnɔmewo le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi ne menɔ gbɔgbɔ mate ma se nya ya gɔme ekpe ɖa Yehowa Mawua Mawu vɔvɔ wònye wobena ye ŋutɔ wɔ dziƒo kple anyigba vɔ ke eyi aɖoa dziƒo kple anyigba wosi ɖa le Mawu ƒe ŋkume wosi ɖa dɔlɔ ʋu agbalẽ geɖewo vɔ míami nɔ te ɖe ƒe ŋkɔe nu ka ta ye elabena míaƒe ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me Mawu ƒe dukɔ Mawu Yehowa nana be woaŋlɔ wò ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me wò ŋutɔwoe la nya ne woŋlɔ ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me Mawu subɔsubɔ ya ɖe menyi kpɔnɔku bɔta ye o kutri kuku kɔ agbenɔnɔ ye nyateƒe toto ye ye nyi Mawu subɔsubɔ vɔ ne le subɔ vɔ sɔ aye kpe ɖe ŋuti le nugbegble wɔ ma ele kusi kɔ ɖe kpe dzi ne yi ya dea woaʋu agbalẽwo ya lo ne wova ʋu nu ka ne wotrɔ va ʋu agbalẽ bubu aɖe yi ke nye agbegbalẽa ne ŋkɔ mele mo kpa kpɔgbɔ bena wo ya ele yi point de non retour Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi mɔ nye gayra ke pasi na ɖu dzi na wo do gbe ɖa ɖe tɔ le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ be Yehowa mɔ na ɖu dzi na wo le ŋdi ŋutɔ fia zazã titina yi ke na se nya kɔ ɖo dɔwɔwɔ mea ye Mawu ƒe ŋusẽ na do agbogbo ɖe wo luʋɔ ƒe ŋutina gbɔgbɔ sia dzi le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me be wo hã nazu nuvɔvɔ na wo futɔwo bena ne woyɔ ŋkɔa Mawu ƒe ŋusẽ natɔ ɖe teƒe elabena wola wɔ agbe ɖe Kristo me le Mawu me le dziƒoe ma le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me nu sia nu ke le anyi gbegblẽ nazu nyuie le woya wɔ agbe dzi ne woyɔ ŋkɔ ɖe gbegblẽ dzia Yehowa mɔ ke trɔ fiƒode zuna yayra fiƒode nazu yayra na wo eye trɔ mara ƒe tsi veve la zu tsi nyui le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi hafi ne matɔ enya dzi ame hlẽ ena Salmo ƒe agbalẽ ta blaade-vɔ-nyi tso kukui blavea na wo bena woakafu aƒetɔ la gbeawo tso gbe bena woakafu Yehowa Mawu aƒetɔ la gbeawo tso gbe ekpe ɖa eya womgblɔ bena Yehowa Mawu le ƒomeƒo ŋuti ma bena eya míaƒe xɔname ƒe Mawu la ekpe ɖa wobena míakafu Mawu gbeawo tso gbe eye le nyi míaƒe xɔname ƒe Mawu ta míanɔ doe ɖe dzi ga sia game le Psaume 68 verset 20 ƒe nyanu le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me elabena míaƒe xɔnametɔ eye nye míaƒe Mawu le etsɔ mi esia yi ele mía xɔm ɖe akɔ ga sia game ele ɖe mi le vɔ me ga sia game eya ɖeka ƒe koe nye míaƒe lɔla le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe bena ne ame ɖe lɔ̃a ela te pe asɔ ƒe agbesɔna ɖe tawò faa nɔvinye kristotɔ bena ne haha va dziwò la ɖo ɖa le haha me ne nyi kutɔ la bena dziwò ma ko va yi gbedo bena nyitɔ ma nɔ ŋkɔ ye ŋuti mi bena míakɔ Mawu sɔ da ɖe nɔƒe gbãtɔ le míaƒe agbe me le míaƒe nuwɔwɔ katã me anyi gbedodo ɖa nyi be esɔ nɔƒe gbãtɔ na Mawu le wò agbe me ma akpɔ bena woe la nyi tae ma manya asike gbeɖegbeɖe o ye ŋuti vinyɔwo ne yi dodokpɔkpɔ pana se ne ɖevi yɔ dodokpɔkpɔ mi kpɔ ke ɖeviwo pase dzidzɔkpɔkpɔ le famille mea edona dzidzɔ na nye tsã bena Mawu le ɖe eƒe dzesi gãgãwo sɔ le fiɔtɔ nye hã dzi nye metonɔ bena nye nyi Mawoa nye menyi Mawo ŋtsã me le abe wo ke avɔmeyɔ le aƒe me na ŋtsã ekpe ɖa voa ne mi kɔ mía ɖokuiwo ɖe anyi ne le bɔbɔnyenye mea yeƒe gbɔgbɔ la zã mi le eƒe azãgbe nyuitɔ la dzi eye wòato mía dzi aɖe luʋɔ geɖewo le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me elabena eya ye trɔna dzime na me vɔ enya ya míami la ɖe nya to la gblɔ nya yeƒe gbɔkɔkɔe la zã mi ye nya la to amewo la se vɔ ne dzimetɔtrɔtɔ Mawu ye trɔna ame ƒe dzi ɖo ɖana nya gbɔ le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me xɔnametɔ ye wònye na mi Psaume 68 verset 21 bena Mawu enye míaƒe xɔname ƒe Mawu eye Yehowa aƒetɔ la nya mɔnu le eku ŋu haleluya ye xɔna na mi wobe Yehowa míaƒe xɔnametɔ la enya mɔnu le ku ŋu ame ke wɔ ku ame ke wɔ agbe Mawu ye nɔvinye kristotɔ obena ela kulo mi be kafa nyi soa obe ya kula awole ke mi ja nɔvinye Yesu Kristo ɖu ku dzi na mi oya ma ku ame si me ku dzoka ku azeku gbɔgbɔ vɔ be ku no ve sawa Mawu la tɔ ɖe teƒe elabena ele Kristo me vɔ Yesu Kristo ƒe ʋu ma eʋua la ƒom ɖe teƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒom ɖe teƒe ewɔ ɖekawo la wɔ agbe ɖe Kristo me le Mawu me le dziƒo hafi ne woawu la ke ɖe wola te nɔ te ɖe Kristo ƒe ŋkɔa ava kpɔ gbɔgbɔ kɔkɔe agbe ava kpɔ amlima abrinkata kutua ŋutɔa ezobi gbe ma biata ŋgbe ka Mawu vɔvɔ lo agoma kpɔ nukpekpe ma kpe nvia le bibim vɔ la gbea me le fiɔfiɔm o nyateƒe lo nvia la bia vɔ gbeɖewo le ama fiɔ bena ye nyi zobi gbe ma biata ŋgbe ka nyi sɔ koe ba sɔ ŋkɔ ma sɔ na Mawu ƒe dukɔ Mawu vɔvɔ ɖe gbɔ mi le ame aɖeke medza wɔna ɖeke na o ŋutifafa me ne la ela nɔ elabena Mawu le wò asi kɔ na Kristo
azɔ bena ne zɔ gba kudo le anyigba ya dzi ne zɔ gba kudo le afi sia afi elabe enɔ tɔmetɔ do ga enɔ dzome fa ame si nɔ tɔmetɔ do ga ya enɔ dzome fa ezɔ ame fa ɖiɖiɖiɖi abena Sadra Meshach kple Abednego yiwo le do kpodzo amea ame tɔ̃ va zɔ ame ne kpodzo va trɔ zu nu ka climatiser na wo aleluya kpozua eyi ke ne le bibima ezu nu ka ezu climatiser ezu kpodzo yi ke me ne fa nɔvinye kristotɔ Daniel aɖe ma ame dzi Daniela ame dzi Daniela ame gbe bena mawu dɔla ɖe be nyi ke ŋgbe awo ɖe ke fiɔ do sea Daniela eya enu ke be gblɔ alo nu ke mawu le wɔ nɛ ye ŋutɔ nya bubu ma ko be sɔ le na mawu vɔ Daniel ŋuti wodo se bena ame ɖeke maga de tagu na ame ɖeke maga subɔ ado gbe ɖa o ɖe vɔ Daniel aɖe medoe ɖa ko va lé da ɖe dzãtɔ ƒe dome ɖe dzãtɔ va dze xɔlɔ kuia nenema ye mawu to na me be futɔ dzi ba trɔ ya na ŋutɔ viawo la aleluya dzãta yiwo ne wɔ nu ka yiwo dome kɔ Daniel da ɖa dzãta ma wo da si dzãtawo da nuɖuɖu mana ŋkeke ame tɔ̃ ekpe ɖa ke ŋgbɔ va tsɔ Daniel da ɖe wa gbɔ wola vuvu Daniel koe vɔ dzãtɔ va dze xɔlɔ kudo Daniel ye mi dzina ha be eɖe Daniel tu dzãtɔ ƒe dome eyona to boso ƒe dɔme eɖe Israel tu Pharaon si me ye matema ɖe nye ya wa ko le dzi ha be mawu matema ɖe wo ya ɖe wotrɔ dzi mea abe Daniel nenea biabia ye mawu meɖena ame vɔ̃ɖi le ebe gbegblẽ me ke egbe be ema trɔ ɖe Yesu ŋuti o ke ŋgbɔ ne mawu ne ɖe wɔ la xɔ Yesu dzi se ye ke ŋgbɔ mawu la ɖe o ekpɛ ɖa be mawu atema ɖe Daniel me mawu atema ɖe Yona mawu ɖewoe elabena woƒe dzi le mawu ŋuti woya dziwo mele edziwo le tsɔtsi ŋuti edziwo le pastor ŋuti ebena mawu ne ɖe mawu medzate ɖe o ɖe wosɔ Kristo na mi fa be ya dza ʋu Yesu me be ŋu yina tsɔtsi vɔ ŋxɔ Yesu ame ɖewo no va wobe le dzi no be manɔ Yesu abe wo ŋxɔ Yesu vɔ dona gbe ɖa tsɔtsi kɔ yina ma maku ɖe me mi ʋu na Yesu me le funua ho na mi ekpɛ ɖa maku ɖe me nye me yɔ tsɔtsi ɖeke be ŋkɔ na o me yɔ ɖe be ŋkɔ na o wo ya mu yina ya eyɔ yina mi ʋu na Yesu mea mi me ʋu na Yesu me o be manɔ Yesu ele Biblia me le Acte 2 ƒe nyanu ekpɛ ɖa va ʋu Kristo me abe aƒetɔ kple ɖela nene ne wò hã natema akpɔ agbe bena ɖe ke wò aɖe ʋue me eye wò dzi xɔe eye wò ame tia keke etsɔ ɖokui de Kristo ma mea ela zu nu vɔvɔ abe ale yi ke ye dziƒo kple anyigba wosi ɖa le mɔ ƒe nuka mɔ ƒe ŋkume nene wola si koe nenema ya ame vɔ̃ɖiwo la si ɖa ema ne wokpɔ kpɔ la de tagu kaka wɔ be aƒo nukpɔ la nyɔ xoxo alo ne wokpɔ le afi ɖe medza nɔ funu ele trɔ zu nu vɔvɔ na wo ke mawu le dza ɖe Israelviwo le Egypte nyigba dzi anya ka be gblɔ na wo wonɔ funa eƒe nene miatɔ mi se nu lo mawu na mi bon exemple gbogbo ɖe vɔ ne miatɔ mi gbe nu sese ye mi dzo lia ɖe me da ɖe ya o ŋutɔ la be ge point de non retour ne ye ya dea ɔla juge o ya lo nɔvinye fika ne dza yi ne meku afika nye luʋɔ ayi le nye ku megbe afika nye luʋɔ ato ne nye megava le anyigba sia dzi wo hadzila be medzi be ma yi Yesu gbɔ nye hã medzi be ma yi Yesu gbɔ le nye ku megbe lo ke ŋgbe ne na Yesu gbɔ la nɔ katsatsa me kudoe le anyigba ya dzi o kpɔ Yesu kpɔa mi kpɔ Yesu kpɔ vɔ mi be ya Yesu ye miaʋu Yesu me o bena woayra ame yiwo mekpɔ vɔ xɔ dzi sea dziƒofiaɖuƒea wo tɔwo nye yadzratɔ mie nye mawu le mawua ele ta miasɔ ŋutikɔkɔe kple bubu nɛ ke mawu ɖe Israelviwo ke be Israelviwo nɔ Egypte nyigba dzi wonɔ funa 430 ans nu ke dzɔ 430 ans yiwo wɔ le teƒea me kple vevesese ke wodzadzua mawu Yehowa ewɔ nuka eto no bena ŋgbavɔ ewɔ nukunu zi geɖe ye nuka ewɔ nukunu geɖe ke ye amewo tsitsi ɖe ŋuti be ne Israelviwoa be kɔ nye ma Pharaon be ma ɖe asi le ŋuti o ne woadzo kpɔ mawu bena ɖe asi le nye dukɔ ŋuti ne woava subɔm ebena ke ma ne yi toa dzi funu ɖa ko mia subɔ nɔ mia gbatrɔ va mawu be awo ɖe asi le ŋuti wole he to no le mawu le ɖe ƒe ŋuti kɔkɔe ƒe ŋusẽ sɔ le fiɔ kaka nu ke va dzɔ mawu tɔ va wu atɔkoe va wu Pharaon tɔkoe ke Israelviwo dzadzua ɖe mawu medzi bena ɖe yebe viwo be ga ne tsi gbe o ye ŋuti ŋutɔ bena no nya gbetsi vudovia o ya wo nyɔ na ma tsi gbe o na ame ɖe le fio kaka ɖe ele dzi ɖe dzi nɔ ye nɔ gbedodo ɖa dzi ko na dzɔ le ʋua me o le lɔgbe nɔ gbe ɖeka tubɔ le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme mawu ƒe dukɔ mawu tsɔ Israelviwo kɔ nu vɔvɔ na nuka na Egypte tɔwo yo be edzidzɔ Egypte ɖe woƒe ʋuʋu ta elabena nuka ta elabe Israelviwo zu nu vɔvɔ na wo le woa ŋutɔ ƒe asaɖa me
Israelviwo trɔ zu nu vɔvɔ na Egyptetɔwo lo ye ma woto no bono be xɔ wa be ga o xɔ wa be ga wo dzoe bo ke ma wo ba yɔrɔ aɖe me ga wo sɔ va wo sika le gbe ma dzimeselawo le wo me ekpe ɖa ya ame aɖewo le gɔ̃ yi wonyi dzimelialiatɔwo si gbe leke míatsa mi le gbe be ŋkeke me ne ame ɖewo ƒe dzi nyi le akusi dzi ko ne le xɔ mɔ ƒe nya fa wonye anyigba nyuie yi nya le ɖo me kpa enya le ge ɖo dza ele miɔ le teku geɖe hafi ame ɖewoa ne nya ge ɖo me tsã enya me miɔ nɔ nu katã esia le nyi dzimesese ƒe gbɔgbɔ nɔ ame me Santana Beelzebul kple ƒome fiƒode kplɔ ame ɖo Israelvi yawo tsɛ ma woawo ke kpe gba le gbe be ŋkekea me ke mɔ ƒe dukɔ mɔ ƒe vi medo gbe ɖa ɖi tɔ bena wo ŋkɔ nanɔ agbegbalẽa me le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me bena ne yi adeawo hã wo dzi nako nu le Kristo me eye Mawu ƒe tameɖoɖo yi ke wòɖo ɖe nye ko ƒe agbe ŋutia nava me na mi le ʋumaɖifɔ la me le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me bena nazu nu vɔvɔ na wo futɔwo lo ne Yehowa Mawu elɔ̃ mi ye wo ŋutɔ le be nyame ɖe asi le do gbe ɖa ŋu na nu gbegblẽwoa o manɔ vɔ̃ na Mawu o ɖe o la nɔ dzidzɔkpɔkpɔ me ye o la bui ye mi trɔ zu xɔlɔ̃e si gbe leke Mawu kudo Abraham wonyi xɔlɔ̃ nene xɔlɔ̃ wonyi xɔlɔ̃ ko nyi asimatɔe ekpɛ ɖa Mawu ƒe dukɔ do gbe ɖa bena o hã nadze xɔlɔ̃ wobena dze xɔlɔ̃ kple Yesu ɖeka ko ekema ŋutiwo afa ekpɛ ɖa xɔ nu fiafia tso wɔwɔ enya ye ma lo axɔ nu fiafia ye nya me nɔnɔ Mawu nya xexlẽ gbedodoɖa ekpɛ ɖa xɔ nu fiafia tso wɔwɔ la gbɔ ekema afa kɔ na wo nɔvinyi awo dze xɔlɔ̃ kple Yesu ɖeka ko aleluya Mawu nye ga yirɔ ke le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me enya do dzidzɔ na ŋutɔ nɔ gbɔgbɔ me na se nya sia nakɔ ɖo dɔwɔwɔ me bena Yehowa Mawu hã nakpɔ dzidzɔ le ŋuti le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me bena ne yi ade eye jude juju ma va ɖo aɖe woaʋu hã no ʋu agbegbalẽa woakpɔ ŋkɔ wo le me le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me amen shalom